Ni umuti kabuhariwe w'impyiko. Hii ni dawa ya mafigo. Umwembe n'amasaka atetse. Yani embe na mtama uliopikwa. Amasaka atukura. Yani mtama huyu mwekundu. Ugafata ikirahure kimwe. Unapochukua bilauri moja. Ugafatana n'umwembe umwe. Unachukua embe moja. Ukabirya mu gitondo. Unatumia asubuhi. Nabwo ukabikoresha iminsi 7. Yani siku 7 mfululizo. Ni umuti kabuhariwe w'impyiko. Hii ni dawa ya mafigo. Impyiko se ubwirwa n'iki kwirwara? Wawezaje kujua kwa shida ya mafigo? Ugiye gushaka ikintu ukakibagirwa uhageze. Unapokwenda kutafuta kitu unasahau kiume. Vijiko 3 by'inzuzi, vijiko 3 vya mbegu za maboga mu gitondo asubuhi. Zumye zikuze zitoka. Yani zile mbegu kavu ambazo ni za maboga yaliyokomaa. Karote 2 ku manywa. Karoti 2 mchana. Tungurusumu 3 niba udatwite ni mugoroba. Vitungurusumu 3 kama wewe si mjamzito jioni. Ukabikoresha iminsi 7. Uwe na mazoea, yani tumia siku 7 mfululizo. Uwo ni umuti w'icyo bita intandami. Hiyo ni dawa ya Zabibu ibiko 3. Yani unapochukua zabibu vijiko 3, ugafata ubunyobwa ibiko 3, unachukua karanga vijiko 3, ugafata ibiko 3 by'izo ngano zimejeje na vijiko 3 vya mmea wa ngano, ukabirya mu gitondo, tumia asubuhi, ukabikora iminsi 7, siku 7 mfululizo, byubaka urugo. Yani hujenga Wagwaye kansere, walio na kansa, imvange ya karoti, indimu n'ibiko 3 kugeza kuri 5 by'ingano babikoresha iminsi 30 bazi ko bayirwaye. Ure kachumbari ya limau, karoti na vijiko 3 hadi vijiko 5 vya mmea wa ngano, utapata matokeo mazuri. Iyo wikeka muri byimbu udafitiye icyizere ubikoresha iminsi 15. Unapohisi kwamba uendo kawa na majipu ya kwenye uterasi na pengine unatumia siku 15. Iyo wikingira bwa bwenge na bya bibyimba ukoresha 3 mu cyumweru ukabihindura akamenyero. Yani unapotaka kuongeza ujuzi na akili unatumia na yale magonjwa unakuwa na mazoea kutumia mara 3 kwa wiki. Ndimu ni umuti, limao ni dawa, yani citro kwa irasharira. Ila ni chungu kiasi fulani. Ivura mu buryo 3. Inatibu kwa njia 3. Mu ruhu bwaho kwenye ganda la limao nimwo harimo imbaraga bita terpene n'itwa lycopene bivura kanseri. Kuna nguvu mbili, moja inaitwa terpene, nyingine inaitwa lycopene, ni dawa dhidi ya kansa. Na imbere mu mutobe wayo kwenye juisi yake hari ni depurative byoza amaraso. Ni kuna nguvu inayosafisha damu. Mu mbuto twatubuto twimbere katika zile mbegu zake zile chungu kuzidi, ni umuti kabuhariwe w'inzoka. Ni dawa ya minyoo au karoti. Bayiharura buhoro cyane. Yani katika kuimenya na imenya taratibu. Ya kanseri ni antioxidant ikingira kanseri. Yani ni antioxidant, ni kinga dhidi ya saratani. Mukuriye karoti imwe ku munsi. Utakapotumia karoti moja kwa siku, uzavomwamo amahirwe akurikira. Utakuwa na bahati nyingi zifuatazo. Kumira no gukiza kanseri yo mu gihaha. Ni tiba na ni kinga dhidi ya kansa ya mapafu. Iyo mu maraka. Kansa ya kwenye koho. Iyo mu muhogo. Kansa ya umio na kooni. Kansa ya mapafu meitaja. Iyo mu gifu. Kansa ya kwenye mfuko wa chakula. Mara manini. Kansa ya utumbo mpana. Ngano zivuye mu mazi zifite agaciro nk'akatungurusumu. Yani mmea wa ngano ni kama vitunguswaumu. Akabibarirwa mu byo kurya bitera kurama. Mmea wa ngano ni kama vyakula vile vinavyotufanya tuziwahi kuzeeka. Ikabishoboye gukingira kanseri. Ni kinga dhidi ya kansa. Abantu benshi cyane. Idadi kubwa ya watu barya ibyo kurya bitongera ubwenge. Hutumia chakula ambacho hakiongezi akili. Linda afya. Batangi rero kuvura. Hebu sasa tuwatibu. Abantu babikurikiranira hafi, watu wanaofuata kwa makini, abantu badahangaha bazi indimu, watu walioko hapa wanaojua limao. Amaboko hejuru. Nyosheni mikono. Sawa, mwaho mwe muyifashi. Andikeni sasa limao. Abazi karoti. Wanaojua karoti. Nuko mumanura akaboko. Tumewaona. Abazi ngano. Wanaofahamu ngano. Ibi bintu byombi uko ari 3 ngiye kubifatanya maze kubivurisha. Vitu hivi 3 tunataka kuviambatanisha kwa pamoja ili kuwatibu. Tugerageze natwe kubyihutana. Hebu nasi tuharakishe. Indimu ni umuti. Limao ni dawa.
yani citron kwa Wafaransa. irasharira, Ila ni chungu kiasi fulani. ivura mu buryo butatu. Inatibu kwa njia tatu. Mu ruhu bwaho Kwenye ganda la limao nimwo harimo imbaraga bita terpene n'iyitwa lycopene bivura kanseri. kuna nguvu mbili, moja inaitwa terpene, nyingine inaitwa lycopene, ni dawa dhidi ya kansa. Naho imbere mu mutobe wayo Kwenye juisi yake hari ni depurative byoza amaraso. kuna nguvu inayosafisha damu. Mu mbuto twatubuto twimbere Katika dusharira zile mbegu zake zile chungu kuzidi ni umuti kabuhariwe w'inzoka. ni dawa ya minyoo au michango. Muri iki gitabo cyitwa Manger Egerise bya kandi ukize nimwe havuga ibyo bintu. Katika kitabu hiki kinachoitwa Kula na Uponye panazungumzia maneno hayo. Karoti bayiharura buhoro cyane, yani katika kuimenya taratibu, aho bakubwira ngo wawiharuye neza uramutse uyiharushiye brosada. Yani maandiko husema kwamba eti ingekuwa vizuri katika kuisafisha na kutoa kale kaganda, tumia brush ya meno. Ngo naho ukoresheje nikana kwamba ungetumia brush ya meno, ubutunzi bwinshi bwababugiye pale unapotumia kisu, yani mambo mengi ya karoti yameondoka. Igira vitamini A, inakuwa na vitamini A, ikagira C, inakuwa na vitamini C, ikagira vitamini E, inakuwa na vitamini E. Ayo mavitamini uko ari atatu, hizi vitamini zote ni urukingo rw'umugese mu ngingo z'umuntu, yani ni kinga dhidi ya vile vitu vinavyobungua mwili. Ubwo ikingira kanseri, ni antioxidant ikingira kanseri, yani ni antioxidant, ni kinga dhidi ya saratani. Noneho ubwo imaze kuba bibiri, yani ni vitu viwili. Ahantu hambere kanseri ivura kandi gakingira kanseri, yani kitu cha karoti. Mahali pa kwanza ambapo karoti ni tiba dhidi ya kansa. Honda soma hapa sasa, atasoma aranditse agira hati, anasema manger au moins une carotte par jour, kula karoti moja kila siku. Ngaho rya karoti imwe ku munsi, ule karoti moja kila siku. Votre chance d'éviter certains cancers comme celui du poumon, de la larynx, de l'estomac, de l'œsophage, du gros intestin, de rectum et de vessie grandira sérieusement. Uramukuriye karoti imwe ku munsi, utakapotumia karoti moja kwa siku, uzavomwamo amahirwe akurikira, utakuwa na bahati nyingi zifuatazo: kumira no gukiza kanseri yo mu gihaha, ni tiba na ni kinga dhidi ya kansa ya mapafu, iyo mu maraka, kansa ya kwenye koo, iyo mu muhogo, kansa ya umio na kooni, kansa ya mapafu meitaje, iyo mu gifu, kansa ya kwenye mfuko wa chakula, mara manini, kansa ya utumbo mpana, mumura, saratani ya mwisho wa utumbo, ya uterasi no mu ruhago na kwenye kibovu cha mkojo. Ngaho yihuze rero noneho n'indimu. Unganisha sasa ile karoti na limao na maganda yake. Icya gatatu, jambo la tatu, ni ingano zinitse, ni mmea wa ngano. Ingano barazifata, yani wheat germ, ni kuchukua ngano ukazoza neza, unasafisha kabisa, ukazikuraho ibishishwa byazo, kuzikuraho abishishwa, unasafisha ngano. Noneho yarangiza wamara kuzikuraho umurama wazo, yani ni ngano zimetengenezwa, unasafisha. Noneho yarangiza ukazinika mu mazi akonje amasaha 24, unaloweka kwenye maji baridi masaa 24, ukazikuramo, alafu nazitoa kwenye yale maji. Le bleu germain considéré au même titre que l'ail, akaba rero ifite ubushobozi, izo ngano zivuye mu mazi zifite agaciro nk'akatungurusumu. Yani mmea wa ngano ni kama vitunguu swaumu, l'un des aliments qui permettrait de vivre plus longtemps, akabibarirwa mu byo kurya bitera kurama. Ni mmea wa ngano ni kama vyakula vile vinavyotufanya tuziwahi kuzeeka. Et surtout de prévenir le cancer, ikabishoboye gukingira cancer, ni kinga dhidi ya kansa au saratani. Et la senescence, kandi abantu bayirya ubwonko bwabo ntabwo busaza buyoyoka. Kwa watu wanaotumia mmea wa ngano, akili zao, ubongo wao unaendelea kuwa mkamilifu. Iki gihe muri kureba muda wetu tunamoishi, umubare w'abantu benshi cyane, idadi kubwa ya watu barya ibyo kurya bitongera ubwenge, hutumia chakula ambacho hakiongezi akili, ahubwo byongera kuyoyoka k'ubwenge, badala yake hupunguza akili. Un scientifique américain a découvert la présence d'une forte proportion de vitamine B12 dans le bleu germain.
umushakashatsi ukomeye w'umunyamerika, mtafiti wa Marekani, yasanze mu ngano zimejeje aligundua kwamba katika mmea wa ngano harimo B ya 17 kuna vitamini B ya 17. aho yavuze ngo, Alisema hivi, cette vitamine détruit les cellules cancéreuses sans attaquer aux cellules saines. Iyi B ya 17, hii vitamini B ya 17 irimbura imbuto zose za kanseri nta kitwaye urugingo ruyirwaye. huharibu vile vijidudu vya kansa bila kuharibu kile kiungo kilicho na kansa. Kwa muganga ntabwo bajya babura umuti wa kanseri. Hapa hospitalini hawakosi dawa ya kansa, ahubwo bafite ibyo bita ngo ni médicament chimique qui est aveugle, imiti y'ubushakashatsi abari impumyi. yani wao wanazo dawa za kikemiko ambazo ni vipofu. None hiyo zigiye kuvura indwara, hizi dawa za chemicals zinapokwenda kutibu magonjwa, indwara zikica n'urugingo rurwaye, kuharibu ule ugonjwa na kuharibu kiungo ambacho kuambukizwa ugonjwa. Yarangiza byonyine ubwabyo. Hapo sasa ingano zo zizejeje, yani mmea wa ngano B ya 17 una B17, iyo ikabishobora kwica imbuto za kanseri kandi ntigire icyo twara urugingo rwayirwa. Inaharibu vijidudu vya kansa bila kuharibu kiungo. Kubagwaye kanseri, kwa walio na kansa, imvange ya karoti, indimu n'ibiyiko 3 kugeza kuri 5 by'ingano babikoresha iminsi 30 bazi ko bayirwaye. Ure kachumbari ya limau, karoti na vijiko 3 hadi vijiko 5 vya mmea wa ngano, utapata matokeo mazuri. Iyo wikeka mu ibyimbu udafite icyizere ubikoresha iminsi 15. Unapohisi kwamba uendo kawa na majipu ya kwenye uterasi na pengine unatumia siku 15. Iyo wikingira bwa bwenge na bya bibyimba ukoresha 3 mu cyumweru ukabihindura akamenyero. Yani unapotaka kuongeza ujuzi na akili unatumia na yale magonjwa, unakuwa na mazoea kutumia mara 3 kwa wiki, yakawa mazoea. Akihariye kububatse, jambo sasa la pekee kwa wale wenye nyumba, wenye miji, nzabibu ibiko 3. yani unapochukua mzabibu vijiko 3, ugafata ubunyobwa ibiko 3, unachukua karanga vijiko 3, ugafata ibiko 3 by'izo ngano zimejeje na vijiko 3 vya mmea wa ngano, ukabirya mu gitondo, tumia asubuhi, ukabikora iminsi 7, siku 7 mfululizo, byubaka urugo, yani hujenga unyumba. Kuba ubuzima bwabo bwari butangiye guhengama muri iyo ngingo. Kwa wale ambao walikuwa wameanza kusuasua, noneho ahandagarutse hapa sasa nataka kurudi. Umwembe na masakatetse, yani embe na mtama uliopikwa. Masaka tukura, yani mtama huyu mwekundu, ugafata ikirahure kimwe. Unapochukua bilauri moja, ugafatana n'umwembe umwe, unachukua embe moja, ukabirya mu gitondo, unatumia asubuhi, na ukabikoresha iminsi 7, yani siku 7 mfululizo. Uyu ni umuti kabuhariwe w'impyiko. Hii ni dawa ya mafigo. Impyiko se ubwirwa n'iki kuyirwaye? Wawezaje kujua kwa shida ya mafigo? Ugiye gushaka ikintu ukakibagirwa uhageze. Unapokwenda kutafuta kitu unasahau kiu umefika pale, ukagira inyota ya nijoro mu gicuku, huwa na kiu usiku kati, ugakunda gucika umugongo, huwa unakatika mgongo, ugakunda kuva imyuna, mara kwa mara unatoka damu kwenye mapua. Asubuhi wakati mwingine unaona macho yamevimba, uzakoresha umwembe, tumia embe, ukoresha masakatetse na mtama uliopikwa ule mwekundu. Ni umuti mwiza w'impyiko. Hiyo ni dawa nzuri ya mafigo. Ku muti uheruka rero, dawa ya mwisho, ibiko 3 by'inzuzi, vijiko 3 vya mbegu za maboga mu gitondo, asubuhi, zumye zikuze zitona, yani zile mbegu kavu ambazo ni za maboga yaliyokomaa. Karote 2 kumanywa, karoti 2 mchana, tungurusumu 3 niba udatwite ni mugoroba, vitungurusumu 3 kama wewe si mjamzito jioni, ukabikoresha iminsi 7. uwe na mazoea, yani tumia siku 7 mfululizo. Uwo ni umuti w'icyo bita intandami. Hiyo ni dawa ya trichomonas, byo bita infection urinaire, yani fungus ya sehemu za siri. Noneho ari ukugwaye trichomonas, kwa hiyo yeye na fungus ya sehemu za siri, ari ukugwaye infection urinaire, kwa hiyo yeye na maambukizi ya njia za mkojo. ndetse kuri bamwe ari manika cyangwa amibe ibiteye, kwa wale walio na changu na minyoo ya aina ya amiba na zingine.
ibyo byagukiza. Yani hiyo ni dawa, ni tiba nzuri. Ubutumwa bwiza bugushakira amagara mazima. Yani habari njema hukutakia afya njema. Ubutumwa bwiza bugushakira imico myiza. Habari njema, injili hukutakia tabia njema. Ubutumwa bwiza bugushakira kubingira akamaro mu isi. Yani habari hii inataka uwe mtu mwenye unayefaa katika jamii. Injili inahitaji uishi maisha mazuri hapa duniani ukiwa na kibali cha kwenda mbinguni. Hebu tuishi hapa duniani bila kuwa mzigo kwa yeyote yule. Tusiwe mzigo kwetu sisi. Na tusimwabishe Muumba wetu. Mungu atupe hayo yote, ni kwa jina la Yesu tunaomba. Linda Afya.